So karon naton challenge mao na po ni siya ang Tagalog to English challenge. Ma'am, Tagalog. Ay, mga killer na. Ay, dili na mga killer. Mao na siya ang Kabuskad TV. Uy, Kabuskad, uy, i-subscribe ninyo, uy. Kabuskad TV. Yot lang, matabang-tabangan na to sila. Ya, kini sa sila pod. Ig-agaw ni nako. Kini ig-ampo. Ig-agaw niya uyuan. Tabangan nato mga kaigsunan. Ha, kay dugang kalingawan ba? Okay nga, karon i-challenge sila ni ma'am kung kay utok. Ay, kabalo. Hoy, ayaw mag-judge. Basta nga mga bright pa na ninyo. Mao gani ma'am. Oh. Gani, oh, mao gani. Diday, mga bugo pa na ninyo. Okay. Sige, karon nga challenge. Aari ta mag-una sa mga bag-o. Ay, i-alternate lang sila, ma'am. Sige, pwede ra pod. Nya, Trisbuakak, nya Kabuskad, nya Trisbuakak. Sige. Okay, una ta sa Kabuskad TV. Alex. Alex Gonzaga? Dili. Unsa day? Las Punya. Las Punya. Alex Las Punya. Ma'am, barang. Okay. Alex Las Punya. Kuha ni siya ha, ang premyo ani sa makasakto sa translation, premyohan ako og 1,000 pesos. Niuha mo? Pwede advance, ma'am. Tagtanan nila ko. Dili mo di advance. Sa challenge, ma'am, para kasi nagkalimunog ni Tagalog to English. Akong Tagalogon, Englishon ninyo. Ha? Okay. Una, Alex. Tanas kamera. Kana. I-translate sa English. I-translate sa English ang bakit ka nagtatago? Bakit nagtatago? Bakit ka? Sa Bisaya, ngano kuno nitago ka? English siya. Bugo gini, ma'am. Tuan na. May tao, ma'am. English mo. English siya ang bakit ka nagtatago? Labaw na i-rest. English siya ang bakit ka nagtatago? Tataga na to clue. Why ang una? Why blank blank blank? Why are you now? Wala sa'yo tangan si Roy. What happened? Why happened? Why happen? Osa. Duha na ay katore yang. Duha. Ay pala di padul kay padul maputol mo anak-anak. Anak. Bakit ka nagtatago? I don't care. Talo na. Lingkod. Lingkod na sayob na kami. Arita sa Trisbuakak Ernesto. Pambato sa Trisbuakak. Pambato yang Bakit ka nagtatago? Ang una, why? Why blank blank blank? Bakit kang nagtatago? Bakit ka nagtatago? Sa English, bakit kang nagtatago? Why? Why? Wakoy ka sumay. Osa. Bakit ka nagtatago? Why? Ang una. Why? Why happen? Duha. What happened? Tolo. Are sa tasa Kabuskad TV Taguroy. Taguroy. Bakit ka nagtatago? I-translate sa English ang una, why? Sumpay lang, why? Sumpay why? Why nakamagbagan, ma'am? Why? Ha? Bakit ka nagtatago? Why? Why pinsara? Why utok ni, ma'am? Bakit ka nagtatago? Ingon ma'am, ang Kabuskad TV na noong nagpabrita. Usaw ni, pabugoy. Pabugoy yan eh. Bakit ka nagtatago? Why? Why? Kuy duty ro, ma'am.
Tolo! Oh, ari sa taas address buakak. Totong tugsok. Oh. Totong tugsok. Mura mag viewers madugay mo magkaibaw na mo kaliwat man sila. Bakit ka nagtatago? Why ito sugono? Oh, why? Why sleeping tablet? Wrong! Usa! Bakit ka nagtatago? Why? Wa to ngipon ning ansin. Oh, duha! Last! Bakit ka nagtatago? Why? Tago. Why ang una? Why are you now? Why are you? Why are you now? Wrong! Tolo! Oh, gamay na lang kuwang! Why are you Sala ka words ko nga. Oh, tolo na, tolo. Oh, ari sa tasa kabuskad. Titing Oh, titing singkahoy. Tay ba pabuhuay. Ah. Katong tugsok, gamay lang tog kuwang. Oh, bakit ka nagtatago? Katotong tugsok, why are you now? Ang now, ilisde. Why are you blank? Bakit ka nagtatago? What are you doing? Osa. Bakit ka nagtatago? Why are you? Ngano nano? Why are you you? Ha? Why are you Why ayo? Why are you? Why are you blank? Oh. Tablang din ay mo. Sumpahin ang blank. Why are you? Why are you Kung sa may English nagtago. Where are you sa lipod? Duha! Last! Bakit ka nagtatago? Why are you? Why are you no? Wrong! Wrong! Tolo! Oh. Alimokoy! Oh, alimokoy! Tugaw panuhon ka buska. Bakit ka nagtatago? Why are you? Why are you live? Usa! Wa? Why are you tago? Bakit ka nagtatago? Go ang gan. Why are you good eh? Why are you Why are you sleep? Duha! Sa lipod ba? Sa lipod. Duha! Last! Tago. Bakit ka nagtatago? Oh, ang English na lang sa nagtatago. Why are you Why are you looking? Tolo! Balik sa tasa kabuskad. Sa ma'am. Ha? Napamang ka. Wala pa gani. Oh, ikaw last. Wala pa man siya. Bakit ka nagtatago? Why are you? Bakit ka nagtatago? Wala na mamay. One word na lang. Why are you Pila ka letra? Pila ka letra? 6 letters. Why are you 6 letters? Ha? Dili ay. 6 letters ang kuwang. Mao kani ako ra gigi-repeat. Oh. Why are you Trump? Usa. Why are you escape? Duha. Escape ni kes mano? Oh. Right ta na ko de. Bakit? Why are you? Oh. Sa man pag humag. Bakit ka nagtatago? Why are you staying at the back? Wrong! Why are you hiding? Ay. Ah. Next, ari sa taksa kabuskad. Oh, Alex. Alex. Bakit ka bumalik? Oh. Why nasa danguna? Bakit ka bumalik? Wa pa ko kabalik. Ha? English na oy. Oh, bakit ka bumalik? Why? Why are you back? Wrong, usa. Pakita daw. Ay, are atas. Bakit ka bumalik? Ay, si Susuroy ana lang. Bakit ka bumalik? Why? Ka bumalik.
Where are you do? Duha. Last. Bakit ka bumalik? What are you doing? Tolo! Ernesto! Bakit ka bumalik? Why ang una? Why are you back? Why are you back? Oh. Usa. Why are you backstage? Ha? Duha. Last. Where are your returns? Tolo. Return. Next. Si Tagoroy. Bakit ka bumalik? Why ang una? Why? Bakit ka bumalik? Why are you come back? Why Why are you are you come back? wrong? Usa ang R ilisde. Ang come back sa to. Sakto tong why ang R nimo ilisde you come back. Sakto na. Are you go? Wrong. Ang R ilisde. Sakto na tong why nya you come back. Why do you come back? Correct! 1,000! Kastan! Nakuha na kong premyo. Next! Sunod. Totong tugsok! Still na, no? Right, ang nakay kapustiso. Pumunta ako doon kahapon. I'm going now tomorrow. Wrong! Usa! I'm going now. Pumunta ako doon kahapon. I'm going sakto na, ma'am. Dili. I went. I went going tomorrow. Duha! Doon, no? I went going sakto going. Wrong. Pumunta ako. Pumunta. Go. I'm go. I'm no. I went. I went go. Last. I went go tomorrow. Tomorrow to, no? Ang Tagalog. Pumunta ako doon kahapon. I'm going go tomorrow. Wrong! Tolo! Next! Titing. Titing! Singkahoy. Singkahoy! Pumunta ako doon kahapon. Ang una, I went. I went You to went. your wedding. Pumunta ako doon kahapon. I went blank blank. 2 words like wang. I went after tomorrow. Wrong! Wasa! I went. Di may kulbaan yung kontraha. Pumunta ako doon kahapon. I went you tomorrow. Duha! I went go to study for me. Tolo! Pagsadi sa John. Alim mo koy! Pumunta ako doon kahapon. I went to go yesterday. I went to go yesterday. Wrong! Usa! You know? Gamay na lagguwang. Sakto ang ending yesterday. I went blank yesterday. Usa. I went to do. Ayun, sakto to do, ma'am. Wrong. I went there yesterday. Correct! 1,000! I went there yesterday. Okay. Palabasin mo ako. Ayo. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. Palabasin mo ako. You outside me. Wrong! Usa. Oh, wow, sila to. Let ang una. Let the words of Palabasin mo ako. by the rivers of Let ang una. let me go outside.
Let me go outside. Ah. Wrong, duha. Sakto, let me. Palabasin mo ako. Let me. One word go na out lang. there. Ha? Let me go out there. Let me go out there? Oh. Wrong, tolo. Next. Alex. Alex. Mana na? Mana? Oh. O sorry, ko ato ma'am. Palabasin mo ako. Let me out. Let me go. Palabasin mo ako. Let me. Blank. Let me out. Let me out. Let me out. Correct! 1,000! Let me out. Last. Ernesto. Yes, ma'am. Ah. Anong dahilan? Last na niha. Anong dahilan? Ah. I-translate sa English. Anong dahilan? What this? Bungol. Anong dahilan? Oh. Anong dahilan? Oh. 2 words ra. Yeah. What this us try? Usa. Try that's what Anong dahilan? Or pwede ra sa 3 words. What this? Ha? What this? What this? What? Sakto na. What? What? Oh. What happened? Duha. Why happened? Tolo. Next. Siguro Tagoroy. Anong dahilan? What? What ang una? What, ma'am? Raita sa Raita sa kuan ay kabuska What? Duha namin kadawat kay tawagi dawat. Dakos. Ha? What dakos? Wrong. Usa. Lugang yung ngipon ba? Anong dahilan? What? What? Kos man sakto to kos. Wrong. What? Kailan ka? What kailan? Duha. What is the reason? What is the reason? What? Ha? What's the reason? What's the reason? What the reason? Correct! 1,000! Ayaw ka naga. Oh, ala, luping ang Tris Buhakhak. Uy, kwarta. Kansi mo ma'am, Oh. direktor sa ma'am. mo. Ang amari ma'am na, upaw man lang, na babira lang.